ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ 2010 ସାଲରେ ଭାଗ 2 ଗଣିତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆସ ଆଜି ସମାଧାନ କରିବା। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 16,813 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଲେ ହେବ। ହଁ ଦେଖ ପିଲେ, ଲକ୍ଷ, ହଜାର ଏବଂ ଶହକୁ କମାରେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଘର କରିଦେବା। ଏଥର ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ 16 ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଘରେ ଲେଖିବା। 813କୁ ଶହ ଘରେ ନେଇକରି ଆମେ ଲେଖିବା। ହଜାର ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, 2ଟି ଶୂନ ଦେଇଦେବା। ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 16,813। ଆମ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3ରେ ଅଛି। 3କୁ ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କାର୍ ପାର୍କିଂରେ 14 ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 420 କାର୍ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି? ଦେଖ, ଏକଟି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ସ୍ଥାନ 420ଟି କାର୍। 14ଟି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ସ୍ଥାନ 420 × 14। ଆମେ ଗୁଣିଦେବା। 14 ଶୂନ 0, 14 ଗୁଣେ 28, ଆର ରଖିନେଲା 2, 14 ଚଉକୁ 56, 2 58। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1ରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ୍, ଏହା 7ର ଗୁଣିତକ, ଏହାର 3ଟି ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହଁ ଦେଖ, 4ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ 70 ତ 50ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବା। 14ର 1 14, 2 7 ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି 4ଟି। ସେମିତି 42ର 1 42, 2 21, 3 14, 6 7। ଏପରି କେତୋଟି ରହିଲା? 8ଟି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବନି। 49, 1 7 49, କେତୋଟି ହେଲା? 3ଟି। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3ରେ ଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତର ବକ୍ସରେ ଖାଲି ଥିବା ଘରେ 3କୁ ଲେଖିବା। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 61/10,000କୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ। ଦେଖ, ହର 5 ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ଲବକୁ 5 ଅଙ୍କ କରିଦେଲେ ଆମର ହେବ 00,061/10,000। ଏଥର ହରର 1ରେ 4ଟି ଶୂନ ଅଛି। ଆମେ ଲବର ଡାହାଣ ପଟୁ 1 6 0 0 ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବାମରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଉତ୍ତର ହେବ 0.0061। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4ରେ ଅଛି। ଆମେ 4କୁ ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମିତା ସକାଳ 11:55 ତାର ବଗିଚାର ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 12:05 ଶେଷ କଲା। ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ହଁ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶେଷ ସମୟ କେତେ? 12:05। ଆରମ୍ଭ ସମୟ 11:55। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା ସମୟ ଆମେ ଫେରିବା। 5ରୁ 55 ଯାଉନି, ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। 1 ଘଣ୍ଟକ 60, ସେଠିକି ଯିବାରୁ ଥିଲା 5, ଇଏ 60 65। ହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲା କେତେ? 11 ଘଣ୍ଟା। 11:65 11:55 ଫେରିବା। 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 6ରୁ 5 ଗଲେ 1, 11ରୁ 11 ଗଲେ 0। ତାକୁ ଲାଗିଲା କେତେ ସମୟ? 10 ମିନିଟ। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3ରେ ଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତର ବକ୍ସରେ ଖାଲି ଥିବା ଘରେ 3କୁ ଲେଖିବା। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 214.56ରେ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ହଁ
ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ସ୍ଥାନଟି ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ। 5 ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାର ସ୍ଥାନ 5 ଦଶାଂଶ ବା 5 ଦଶମାଂଶ। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3ରେ ଅଛି। ଆମେ 3କୁ ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଟରେ 10 ଏବଂ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ମୋତେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସମରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 10 ଓ 12ର ଲସାଗୁ ଆଣିବା। 10 12 2 ପଞ୍ଚା 200 ଲସାଗୁ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 60। ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 60ଟି ଲେଖାଏଁ କିଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କିସମ 10ଟି ପାଇଁ 1ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍, 60ଟି ପାଇଁ 60 ହରଣ 10 6ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସମ ଚକୋଲେଟ୍ 12ଟି ପାଇଁ 1ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍, 60ଟି ପାଇଁ 60 ହରଣ 12 ସମାନ 5ଟି। ହେଲେ 10ଟି ଥିବା 6ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ 12ଟି ଥିବା 5ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2ରେ ଅଛି। ଆମେ 2କୁ ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1/1/24 ଫେରାଣ 1 ମିଶାଣ 7/36 ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ହେବ। ଆମେ 1/1/24 କୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ 1 ମିଶାଣ 1/24 ଫେରାଣ 1 ମିଶାଣ 7/36। ଏଥର +1କୁ -1 କାଟିଦେବା। ଆଉ ରହିଲା 1/24 ମିଶାଣ 7/36। 24 ଆଉ 36ର ଆମେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖ 12 ଦୁଗୁଣେ 24 12 ତିରିକି 36। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସାଗୁ ଆସିଲା 12 × 2 × 3 ସମାନ 12 ଦୁଗୁଣେ 24 ତିରିକି 72। ଏହି 72କୁ ହର 24ରେ ହରିବା ଲବରେ ଗୁଣିବା। 72କୁ 24ରେ ହରିଲେ 3 ହର 1କୁ ଗୁଣିଲେ 3। ମିଶାଣ 72କୁ 36ରେ ହରିବା ଆସିଲା ଆମର 2 ଲବ 7ରେ ଗୁଣିବା ମିଶାଣ 14। 3 ମିଶାଣ 14 22 ଆସିଲା କେତେ 72 ସମାନ 17/72। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1ରେ ଅଛି। ଆମେ 1କୁ ଉତ୍ତର ବକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 14.837 ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 4.01 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିବ। ତେବେ 14.837 ହରଣ 4.01। ପ୍ରଥମେ 14.837କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ଦଶମିକ 3 ସ୍ଥାନ ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 1000ରେ ଗୁଣିବା। ତେବେ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ହେଲା 14.837 ଗୁଣନ 1000 ସମାନ 14,837। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭାଜ୍ୟକୁ 1000ରେ ଗୁଣିଲେ ତେବେ ଭାଜକ 4.01କୁ ମଧ୍ୟ 1000ରେ ଗୁଣିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମର ଭାଜକ ହେଲା 4010। ଏଥର ହରଣ କରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆଣିବା। ଦେଖ 14,837 ହରଣ 4010। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 4,000 ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଭାଜ୍ୟର 1କୁ ଦେଖିବା। 1ରେ 4 ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ନେଲା 14। 4ରେ 4 ତିରିକି 12 ତିରିକି ପକାଇଦେବା। ତିରିକି ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4010କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ହେଲା କେତେ ନା 12030। ଏଠୁ ଫେରିଦେବା 14,837ରୁ 12030 ଗଲେ ଆମର ଆସିଲା 2807। ଆଚ୍ଛା 2807ରେ ଆମର 4010 ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ଦଶମିକ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଶୂନଟେ ନେବା। ନେଲେ ଆମର ହେଲା 28,070। ଏଥର 7 ପକାଇବା। 7 0 0 7 1 7 7 0 0 7 4 28 ଆମର ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଦେବାରୁ ଆସିଲା 0।
ये जो आमर आसला 3.7 यही उत्तर ऑप्शन 2 रे अछि। आमे 2 को उत्तर बॉक्सर खाली घरे लिखिबा। 60 नंबर प्रश्न यही दृष्टांत अनुजाई परवर्ती अंकटी कौन? देख पिले 5 गुणन 5 हेले 25, 15 गुणन 15 हेले 225, एथर 25 गुणन 25 हेले 625, 35 गुणन 35 हेले 1225, 45 गुणन 45 हेले 2025। तेबे आमे परवर्ती 55 गुणन 55 करिबा। 55 गुणन 55 समान 3025। अच्छा यही उत्तर ऑप्शन 3 रे अछि। आमे 3 को उत्तर बॉक्सर खाली घरे लिखिबा। 61 नंबर प्रश्न गोटिए जिल्लार लोक संख्या 20 लाख जदि प्रत्येक वर्ष यह 1.1 शतकड़ा हार रे बढ़े तेबे एक वर्ष पर यार जनसंख्या हेबो। हाँ आमे जानिछे शतकड़ा जोंठी उत्तर सेठी। वर्तमान देख 1.1 शतकड़ा को आमे दशमिक उठाई देले हेबो 11/10 शतकड़ा। अर्थ 11/10 इंटू 1/100 अर्थ 11/1000। 1000 जन रे बढ़ंती 11 जन, 1 जन रे बढ़िबे 11/1000। सेहीपरि 20 लक्ष रे बढ़िबे इंटू 20 लक्ष। अच्छा देख 1000 रो 3टा शून्य को 20 लक्ष रो 3टा शून्य कटिगला। आउ आमर रहा वर्तमान ये 2000 इंटू 11 आमर आसला केते 11 दुगुणे 22 22000 थिले 20 लक्ष आउ बढ़िले 22000 एमती 20 लक्ष 22000 बा 20.22 लक्ष। यही उत्तर ऑप्शन 4 रे अछि। आमे 4 को उत्तर बॉक्सर खाली स्थान रे लिखिबा। 62 नंबर प्रश्न गोटिए रेडियो को 680 टंका रे बिक्री करिबारु गोटिए दुकानी 120 टंका क्षति सहिला। केते टंका रे बिक्री करिथिले 120 टंका लाभ पाइथांता? हाँ आमे रेडियोटीर किना मूल्य आनिबा। देख रेडियोर बिक्री मूल्य 680 टंका क्षति हैला 120 टंका मिसेई देले आमर आसला 800 टंका हैला किना। रेडियोर किना हैला 800 टंका लाभ हेबो 120 टंका बिका हैला 920 टंका। यही उत्तर ऑप्शन 4 रे अछि। आमे उत्तर बॉक्सर खाली घरे 4 लिखिबा। 63 नंबर प्रश्न गोटिए आयत क्षेत्रर लंब 12 सेंटीमीटर और प्रस्थ 6.5 सेंटीमीटर हेले तार क्षेत्रफल केते? हाँ आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल दैर्घ्य इंटू प्रस्थ वर्ग एकक। अच्छा दैर्घ्य हला 12 प्रस्थ हला 6.5 12 इंटू 6.5 आमे गुणी दबा। 12 पंचा 60 शून्य रखिनेला 6 12 को 72 6 78। डाहाण आड़ू गोटे अंक छाड़ी दशमिक बिंदु दे आमे शून्यटी को काटिदेबा 78 वर्ग सेमी। यही उत्तर ऑप्शन 1 रे अछि। आमे 1 को उत्तर बॉक्सर खाली घरे लिखिबा। 64 नंबर प्रश्न गोटिए 5 टंकिया मुद्रार ओजन 9 ग्राम अनुर 5 टंकिया थळीर ओजन 9 किग्रा सेतिरे केतोडी मुद्रा अछि? हाँ आमे मुद्रा थळीर ओजन ग्राम रे प्रकाश कले हेबो 9 किग्रा बा 9000 ग्राम। 9 ग्राम ओजन रे मुद्रा संख्या 1 ग्राम ओजन रे मुद्रा संख्या हैला 1/9। 9000 ग्राम रे मुद्रा संख्या हैला 1/9 इंटू 9000 9 1 9 9 1 9 9 0 0 9 0 0 9 0 0 हजारटी। यही उत्तर ऑप्शन 3 रे अछि। आमे 3 को उत्तर बॉक्सर खाली घरे लिखिबा। 65 नंबर प्रश्न गोटिए विद्यालय रे 26टी कोठरी रही। प्रत्येक कोठरी रे 4टी लेखाएं चारा गछ रखा जाइछि। प्रत्येक चारा गछ पाई 2 कप लेखाएं जल आवश्यक हेले समस्त चारा गछ पाई केते जल आवश्यक हेबो? हाँ आमे गोटिए धाड़ रे देख पिले रफ रे कर दे परिबा। कोठरी हला 26 प्रति कोठरी रे चारा गछ अछि 4
26 इंटू 4 पुणी चारा गछ गोटे चारा गछ को पानी दिज्व 2 कप तेणु ताकू आउ थे 2 रे गुण दबा तेणु आमर है उत्तर आसो 26 गुण 4 गुण 2 कप। वर्तमान देख गुणी दबा 2 चौक 8 8 को एथर 26 रे गुणिबा 800 को 48 8 रखिनेला 4 8 दुगुणे 16 ये 4 20 208 कप दरकार। यही उत्तर ऑप्शन 4 रे अछि। आमे उत्तर बक्सर खाली घरे 4 को लिखिबा। 66 नंबर प्रश्न अली 100 सेमी लंबर एक तार रे गोटे वर्ग क्षेत्र प्रस्तुत कला यही वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल केते। हाँ तारटर लंब होला 100 सेमी तेणु वर्ग क्षेत्र सी वर्ग क्षेत्र करिछि तेणु वर्ग क्षेत्रर परिसीमा होला 100 सेमी। अच्छा परिसीमा आमे जानिछे वर्ग क्षेत्रर 4 बाहु समान तेणु 4 बाहुर लंब होला 100 सेमी हेले ए गोटे बाहुर लंब 100 को 4 रे हरिदबा हरिदेला हमर आसला 25 एई 25 हेला वर्ग क्षेत्रर गोटे बाहु वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल होला बाहु इंटू बाहु तेणु 25 इंटू 25 हेला 625 वर्ग सेमी। यही उत्तर ऑप्शन 3 रे अछि। आमे 3 को उत्तर बक्सर खाली घरे लिखिबा। 67 नंबर प्रश्न अरुण 1 सेमी पार्श्व विशिष्ट 60टी घन नहीं एक घन क्षेत्र प्रस्तुत कला एई घन क्षेत्रर परिमाण केते क्षेत्रर परिमाण केते। हाँ घन क्षेत्रर परिमाण वर्ग सेमी रे हेउछि तेणु सेही घन क्षेत्रर दैर्घ्य हला जदि गोटे गोटे रखिला दैर्घ्य हला 60 सेमी गोटे धाड़ी रे आमे 60 टी जाको रखिले तार प्रस्थ हेबो 1 सेमी 60 इंटू 1 हेला 60 वर्ग सेमी। एई उत्तर ऑप्शन 2 रे अछि। आमे 2 को उत्तर खातार खाली बॉक्स रे लिखिबा। 68 नंबर प्रश्न एफ को घंटार क्रम रे 45 डिग्री थर को हिसाब करी 3 थर बुलाइले यह किपर देखा जिवो। हाँ देख प्रथम थर जदि घुरिबो ताले एफ एफ बलिया ठीक एफ आम जिंदी लिखुचे सेमी देखा द्वितीय 45 मिनट जिते पर जो घुरा हम यही प्रकार देखा एफ यही प्रकार 45 डिग्री कोण कर देखा जिते बड़े 90 डिग्री होते एफ यही प्रकार देखा जिते बड़े 135 डिग्री आउ 45 90 45 मिसिकी डिग्री जिते बेले को एफ यही प्रकार देखा। अच्छा आमर जदि यही प्रकार देखागला उत्तर मध्य यही उत्तर आमर कोठी अछि। हाँ देख ऑप्शन 3 रे अछि आम एफ बड़ी तेणु ऑप्शन 3 को आमे उत्तर बॉक्स खाली घरे लिखिबा। 69 नंबर प्रश्न जड़े व्यक्ति शतकड़ा वार्षिक 10% बा 10 शतकड़ा सरल शुद्ध हार रे 2 वर्ष पाई 20,000 टंका उधार नेले 2 वर्ष परे तांकु केते टंका परिशोध करबा को पड़िबो। हाँ शतकड़ा जेउठी आमे जानिचे उत्तर सेठी। अच्छा देख मने कर धार कले 100 टंका 1 वर्ष को 10 टंका हिसाब रे 2 वर्ष को देबे केते शुद्ध। हाँ 10 इंटू 2 20 टंका देबे हेले 2 वर्ष तांको मूल सह शुद्ध फेराइबा को केते पड़िबो 120। अच्छा देख पिले 100 टंका उधार पाई से फेरौचंती केते ना 120 1 टंका पाई केते फेरेबे। हाँ 120 बाय 100 20,000 आनी 20,000 इंटू 20,000 100 जोड़े शून को 20,000 जोड़े शून कटिगला। एथर आम 120 को 200 रे गुणिबा प्रथमे 200 2टी शून को ओह्लै दबा तापर 2 रे गुण दबा 2 शून ओह्लै देले 2 शून्य शून 2 दुगुणे 4 2 1 2 एमती आसिला हमर 24,000 टंका। अच्छा 24,000 टंका ये उत्तर कोठे अच्छी रे। हाँ यही उत्तर ऑप्शन 3 रे अच्छी। आमे 3 को उत्तर खातार खाली बॉक्स रे लिखिबा। 70 नंबर प्रश्न निम्न चित्र रे गोटे विद्यालय पाठागार रे थिबा विभिन्न विषयर पुस्तकर संख्या निर्देश करा जायछि। केतोटी विभाग रे 60 रु ऊर्ध्व पुस्तक रहिछि। गोटे छोट वर्गचित्र पाई 10टी गणित 7 इंटू 10 70 विज्ञान 8 इंटू 10 80 हिंदी 4 इंटू 10 84 इंग्राजी 9 इंटू 10 90 इतिहास 2 इंटू 10 20 हेले एथुरु आमे जानले
ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯଥା ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2ରେ ଅଛି। ଆମେ 2କୁ ଉତ୍ତର ବାକ୍ସର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନବୋଦୟ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।